हे पळय बंदले आसा पळय ते आतां पायपा घालपाक केबल घालपाक हांव मागता परत 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 आमी फक्त मागपाकूच उरल्या. हांव पंचायतीची रिक्वेस्ट करता, आमदाराक परत एक फावट रिक्वेस्ट करता की आमदाराक हें जाता तितल्या बेगीन तूं जर मातसो फुडें वयची जाल्यार सगळें तें पुरून सगळें जाल्लें पूण आमचें कित्याक उरता. ओके, क्या हुआ था, कैसे क्या गया वो? रात में 3 बजे आया सर। इधर पहले मैंने क्या नाम इधर लोकेशन दिया था मुझको, ये रास्ता बंद है और मैं थोड़ा रुका के पुलिस को इंक्वायरी करने के लिए रुकाया तो गाड़ी एकदम फंस गई, अंदर एकदम गई? एकदम गई। अच्छा, अभी गाड़ी भी बंद किया नहीं, अभी अंदर गई। ओके। क्या गाड़ी में क्या है? सीमेंट है सर। सीमेंट है? हाँ, ये कहाँ पे लेके जा रहा था? ये पहले मैंने क्या पिलैंड इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास। पिलेन लेके? 3 किलोमीटर बता रहा है सर लोकेशन। ओके, तो रास्ता बंद है करके हाँ, रास्ता बंद है करके रुकाया मैंने। और रोड साइड लगाई गाड़ी? हाँ लगाया, एकदम निकल के अंदर आ गई। ओके, ये कितने बजे हुआ? 3 बजे वाला था। 3 बजे। अभी निकलने का कैसे क्या? अभी निकालने के लिए मैंने क्रेन को फोन किया, वो 35,000 मांग रहा है सर। 35,000 मांग रहा है? वो सेठ बोल रहा है तो खुद वो आपके पेमेंट में दे दो। अच्छा, हम दे देगा तुम्हारे पेमेंट में 6 महीने कट करेगा। 6 महीना कट करेगा? ओके, सो तू अपना खर्च से अभी निकालेगा? हाँ, अभी निकालेगा। पण जाणा कितें हालीं ह्या दिसांनी मातशें आमच्या गांवांत कितें ना कितें प्रॉब्लेम जायत आसता. आतां मातसो घरा कडेन आसलो, कोणे तरी कॉल केलो म्हाका, सकाळच्यान कॉल येत आसा की हांगासर पळय अशें अशें जाल्लें आसा. लोकांक चिंता पडल्या की तो कसलो ट्रक, तो भितर कितें आहा तें लोकांक खबर ना. शाळेच्या बाईनूय आमच्या भुरग्यांक कॉल केल्लो आनी विचारलें की बाबा तो कसलो ट्रक. त्या करता हांगासर आयलो, पळयताल्यार म्हाका ड्रायव्हर मेळ्ळो. ड्रायव्हर म्हाका म्हणलो की सिमीट आसा भितर. सो धोका असो ना, पूण जाल्लें कशें आहा हें पळय खणलेलें आसा पळय ते आतां पायपा घालपाक केबल घालपाक हांव मागता परत 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 आमी फक्त मागपाकूच उरल्या. हांव पंचायतीची रिक्वेस्ट करता, आमदाराक परत एक फावट रिक्वेस्ट करता की आमदाराक हें जाता तितल्या बेगीन इतलोच स्ट्रेक उरला. हांव कितें म्हणटा, मायकल लोबो सारकेल्या मनशाचें रोखडेंच काम जाता. तूं जर मातसो फुडें वयची जाल्यार सगळें तें पुरून सगळें जाल्लें पूण आमचें कित्याक उरता. खंय तरी पंचायती कडेन मागता. हांवें सकाळींच आमच्या पंचाक रामदासाक फोंडाटकाराक हांवें फोन केल्लो आनी हांव ताका डेली फॉलोअप करता की रामदास हो रस्तो आसा पळय तो मातसो भरून काड भरून काड भरून काड. पूण तो कांय ना कांय कितें ना कितें रिजन सांगता. आज सकाळीं कॉल केल्लो. पण पळय कशें आसा, फायनली आमी लोक आमी जगता कित्याक, एक बरें जीवन आमकां मेळपाक न्ही. आमी टॅक्सूय भरता. आतां सांगचें म्हटल्यार ह्या बाबड्याची कितें मिस्टेक आसा. तो इतल्या पयशां बिजापूरच्यान खंयच्यान तरी तो आयिल्लो आसा. तो ट्रक भितर फसला, तेका त्रास. काडपाक तेका ट्रक आतां 35,000 ट्रेनिंग सांगल्या. आतां तेचे 35,000 कोण दितलो भाई. पण जेन्ना आमी अशें फॅक्ट उलयले की कोणाक राग येता, कोणाक वायट दिसता. मागीर मागीर कांय लोकांचे आमकां फोन येतात की अशें कित्याक उलयतात तशें. अरे गांव जेन्ना घट्टण जाता तेन्ना आमी उलयतलेच न्ही. हें दिसता मरे पळय. त्या बाबड्याचे 35,000 रुपया ताका ट्रेनिंग सांगलें आतां काडपाक. तेची मिस्टेकी. हें बिल आतां पंचायतीक धाडपाचें, पंचाक धाडपाचें, आमदाराक धाडपाचें, सीएमाक धाडपाचें, कोणाक धाडपाचें. जे अशें जेन्ना घडटा तेन्ना एक आम मनीस, सामान्य मनशाकूच भोगचें पडटा. हय, आतां तूं जेन्ना हांगासर पावलोय, तुमी ह्याच गांवचे, आतां कशें तरेन पळयतले, कितें फॉलोअप घेतले, केन्ना हो रस्तो रिस्टोर जातलो, एक टेम्पररी बेस तरी लोकांक सोय सुविधा सारकी मेळची. कित्याक आतां गणेश चतुर्थी येवपाची आहा. सो अशेंच लोकांच्यो गाडयो हांगासर रमात रावतल्यो आनी लोकांक त्रास जायत रावतलो. हांव हात जोडटा. हरशीं हांवें केन्ना कोणाक हात जोडूंक ना. हांव मागता आमदारा कडेन, हांव मागता पंचा कडेन, आमच्या सरपंच लुकास बाबा कडेन की मातसो पळय तूं तो हेतून बसता पळय, येवन पळय तूं पंचायतीन पळय बसता, तो मातसो 8 दिसांनी एक टू व्हिलर बस आनी गांवांत भोंव मातसो. फक्त थंय येवन बसो नाका. तुका सरपंच करपाक आमच्या सारके तरणाटे वावुरल्या ते तुका ऑफिसान बसपाक न्हू. हे लुकासाक हांव डायरेक्ट सांगता तो सरपंचाक. कित्याक आमचे पळय पाशेंस आसा तें काबार जाल्लें आसा. फक्त येता आनी ऑफिसान बसता, भायर नदर मार मरे. हें आतां हें जे गांवचें घट्टण जाल्लें आसा पळय, 6 म्हयने वर्स जालें अशेंच जाल्लें आहा. डेली हो गांवचो रिपोर्ट बऱ्याक कित्याक तरी वयता. सालिगांव हें नांव बऱ्याक खंय गेलां जाल्यार म्हाका दिसत ना. मागीर आतां कित्या खातीर रिस्टोर जायना? ऑलमोस्ट जाला, कंप्लीट काम जालां, उरलां हांगासर. आतां पळय काम हांवें तुमकां तेंच सांगलें न्ही. तुमी फुडें वयशात, जर तुमी रिपोर्ट करता करता फुडें वता. मायकल लोबोचें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. सालिगांवचें कित्याक जायना, हें कित्याक जायना, हें पळय. डेली कितें ना कितें हांगा जायत आसता. फाटल्या दिसांनी तरी 2.5 म्हयने जाल्ले हांगासर लायट नासली. आतां कितें तरी जुगाड केला पळय, जुगाड पळय. थंयच्यान घेवन जुगाड केला. अंडरग्राउंड जी आसा पळय ती वायरूय सारकी ना. सगळ्यांक फोन मारून पळयले. आमच्या हातान आसले जाल्यार आमी करतले आसले. हे सरकाराचें काम हें आसा, हे प्रतिनिधींचें काम आसा. म्हणून हांव परत प्रतिनिधी जे आसा पळय हे खरें डेंजर आसा. आतां हो बरें ट्रक
हेचेर कोण मारून पडोंक शकता मे बी हे कितें गॅस आसूंक शकताली आनी कितें आसूंक शकतालें हितून लोकांक प्रॉब्लेम जाता न्ही हो आता केन्ना हे जालो रमलो हो कितें तो राती कितें येतालो कितें म्हणटालो तो वयर वचपाचो आसलो तो ताका ते पुलिसान थंय अडयलो वयर वचोना कित्याक तोय रस्तो पाड पडला तोय रस्तो आतां कितलो तेंपूच पाड पडला सो आतां तो वयर वयता तो बाबा हांगा पार्क करूंक म्हणून येयल्लो तो फसलो हांगासर केन्ना जातले आता गांवचे रस्ते आतां हांव तुका कितें सांगू हांव कितें सांगू आमदार म्हाजोच सरकारूय म्हाजोच सीएमूय म्हाजोच सरपंचूय म्हाजोच आतां हांव कितें करूं कट्टी घेवन म्हाका तो जीव दिवपाची पाळी येतली आतां जरी कामां जाय जाल्यार कित्याक लोक आतां कितें आमदार म्हणटलो हांव असो कित्याक उलयता पंच म्हणटलो हांव असो कित्याक उलयता सरपंच म्हणटा अरे बाबा लोक आमकां क्वेश्चन करता तुमकां फोन जितले येना तितले म्हाका येता म्हाजे कॉल रिकॉर्ड काडून पळयात तुमी लोक म्हाका कॉल करता म्हाका ते नाका म्हाका कॉल केल्लो म्हाका जाय की तुमकां कॉल करून तुमी कामां केल्ली पळय फुगडे बाब तुकाय खबर आसतली फाटल्या दिसांनी आमी काम करता की ना तुम्ही पळयला आसता आमी गांवा खातीर काम करता ते आमचें काम न्ही हे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तेंचें काम हें सगळें सीएम आपले पर्यंत करता पीएम आपले पर्यंत करता पण सगळे लेवल जे आसा ते काम करूंक जाय म्हणजे स्वतःचे तोंड स्वतःचे जीभ आणि स्वतःचे वट असताना दात असताना सुद्धा चाबण सावकाश खाऊंक जाय थोडं आतां तकली मारून आपडून फोडपाची जाल्या आतां तकली मारून थंय फोडपाची जाल्या नाल्यार हांव गांव सोडून खंय तरी आतां हांव चिंतता जर कोण आयकना काय न्हू जाल्यार खंय तरी दुबय बी वचून सेटल जावपाची कितें तितले सोडलेले पयशे हांव म्हाजे स्वता कडेन खंय तरी दुबय वचून सेटल जाता कित्याक जाणा मरे अशें उलयलें काय ना ह्या लोकांक राग येता हेंकां आमी वचून ऑफिसांनी सांगून पयलें भाई ऑफिसांनी सांगून जाय पयलें करयात म्हणटा भाई करयात म्हणटा आमकां कितें जाला पळय हांगासर परिस्थिती रस्त्याची पयली आमची व्हडल्या प्रमाणे काम जावंक ना सामकें ओके ताका लागून ते व्हडले तेंकां भायल्या ड्रायव्हरान खबर ना त्यामुळे जो बरो येता हांगा डायरेक्ट केले काय रमले कितें करता म्हणजे व्हडले तेंचो गुन्यांव ना हे आता कित्या खातीर फोडलेले रस्तो केबल आमची पायपां घातली आसता न्हू पण जालें काम कंप्लीट हे घालून जाला हेंचे रोड करपाचो उरला मग तो रोड करूंक ना पावसान न्हाणून ओके केन्ना म्हणून जातलो कित्याक लोकांक भरपूर त्रास जाता लोकांच्या गाडयो रोमात रावतात हांगा मदीं मदीं चवथ जावन प्लांट बंद म्हणटात न्हू आतां ओके तुमकां कितें दिसता हें गांवचे तुमी आतां कितें जावंक जाय प्रायोरिटीचेर हांगासर परत इन फ्युचर गाडयो अशें रोमूंक खावना म्हणून काय जावंक फावना ओके जे बेगिना काम करपाची गरज आसा Yes. बेगिना करचे सरपंच कितें सांगूंक सोदता सरपंचा मुख्य सांगतले आतां सरपंच तेंच्यांनी घेवंक जाय इनिशिएटीव आपली आपली मॅडम करपा खातीर बेगीन जाता बेगीन जावन म्हळ्यार येस आमच्या गांवाची लज जाता हितून ते व्हडे दुखावता व्हडे तुका घेवन जाता तेंचो धंदो तो आतां केन्ना रोमलो सकाळी रमला आसता फातोडेर केन्ना तो खबर हांवें सकाळी पयलो 8 सकाळी पयला ओके येस तुमी ह्याच गांवचे न्हू हय सालिगांव सालेगांवचे अरे खूब लोक रमले हांगा रोमले खूब जाण ओके ऑलरेडी केस ऑफिसर आपल्याला आनी एक आनी तिचो पात्रांव आसा म्हटला आनी तो सांगतालो सेकंड गाडी लावन तेंची इथून ते खाली करून काडूंक शकता म्हणटालो दुसरी गाडी लावन काडूं शकता ती दुसरी गाडी खाली आता ओके फोन करून इन्फॉर्म केला हेका गाडी एका वरान खाली जातली सर आम्ही आता जसं पहिलं की सालेगाव या रस्त्याचेर कंटिन्युअसली रोमतात गाडयो कितें सेफ्टी आता कितें तुमच्या पुलिसा तर्फे बॅरिकेड्स घातले वयतले कितें केल्ले वयतले हांगासर की इन फ्युचर रोमोंक खावना गाडी अशें कितें कितें ऑलरेडी आमी इन्फॉर्म केल्ले आहा प्रिकॉशन म्हणून आनी प्रिकॉशन घेतलेले आहा पण लेन व्हडले येता न्हू फोन करूंक गावना हे पण मदीं मदीं खंय तरी घालतले बॅरिकेड्स इन्फॉर्म केल्ले ऑलरेडी केला जर तुम्ही तो आज सकाळी जो ट्रक रोमला कॉन्क्रीट मिक्सर तो जर म्हणत जाल्यार म्हाका आतांच कॉल आयिल्लो अर्दे वर पयलीं आनी ताबडतोब हांवें PIक कॉल केल्लो आनी ट्रॅफिक सेलाकूय कळयला बेगींतल्या बेगीन तांकां कितें हेल्प करून तो काडपाक लागून तेन्ना म्हाका तेंच्याय कडल्यान फिडबॅक आयलो की कशें आसा हेवी ड्रायव्हर आसता तांकां खबर आसता हेस आनी ते रोड सायडीन व्हरनात गाडयो केन्ना तांकां ड्रायव्हर एक्सपिरियन्साचेर खबर आसूंक जाय आय डोंट नो फॉर वॉट एवर रिजन ताणें ते सायडीन गाडी वयली आनी ते ग्रॅव्हल लूज असल्या कारणान तो हेवी सारको आसलो ट्रक सो तो रोमला सो आमी ऑलरेडी सांगलेलें आसा फुडें तो बेगीतल्या बेगीन काडपाक लागून भितरलो जो रस्तो तुमी आडवो धरात घेयात जाल्यार लुट्स कॉन्व्हेंटा कडलो जाल्यार तो रोड आमी कंप्लीट केल्लेलो आसा म्हणजे आमची कन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत तो कंप्लीट आसा फुडें मागीर तो मातसो फुटला सो त्या कारणाक लागून परतून तेच्यान बसी भितरल्यान येना आशिल्ल्यो तोय हांवें काल रेज करून ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक तेजेय कळयला सो थंयच्यानूय त्यो बसी ज्यो आसा सुरवात बेगीतल्या बेगीन करता बाय मंडे मेरेन पण जावंक जाय ते सो
थोडे कडेन लूज ग्रेवल आसा थंय हेवी व्हेकल कोण ड्रायव्हर आसा तेंच्यांनी व्हरूंक फावना आशिल्ले पण तरी पूण बेगींतल्या बेगीन तो ट्रक काडलो वयतलो. आतां फुडें वता आसतना की कालूय एक हांवें बायट ऐकल्या पंचायत मेंबरान आनी म्हाका दिसता पंचायतींनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन काम करपाक जाय आनी थोडें डिसिल्टींग आसा थोडे बुशीस कितें तरी त्या वाठाराचेर कितें तरी आशिल्ले सो ते कट जावना सो तेकाय लागून त्या स्थायिकान कोणें तरी एक बायट दिलेली आनी म्हाका दिसता की आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून घेवंक जाय ते आनी आमी टायम टू टायम डिसिल्टींग ड्रेन्स आसा त्यो करपाक जाय कटींग ऑफ बुशीस आसा पंचायत मेंबर पंचायतींनी हें करपाक जाय. जर म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा जावं म्हाजे कडेन कितें कळयलें जाल्यार हांव तांकां 100% कॉपरेशन दिता पूण ग्रास रूट लेवला वयले थंयच्यान म्हाका एक कॉल येवंक जाय आनी सांगूंक जाय की म्हाजें कितें कॉपरेशन तांकां लागता जाल्यार फाटल्या दिसांनी थंय थोडीं झाडां म्हाका दिसता व्हडली जाल्ली आनी ती ब्रांचीस वीक म्हणजे ओल्ड जाला ती वीक झाडां जाल्ली ती सुद्दां कट करतना तांकां पुलीस फोर्स कितें लागता आनी कितें लागता तें तांकां दिलेलें. सो हेच्या फुडें सुद्दां कितें आसा कोणाचें कितें आसा जाल्यार म्हाज्या कानार घालचें हांव डेफिनेटली तांकां कॉपरेशन म्हाजे कडल्यान आसतलें. म्हणजे हांव आसा म्हाजे सगळे PA आसा म्हाज्या ऑफिसान सगळी हांगा टीम बसलेली आसा. सो आता तो रस्तो रिस्टोर केन्ना म्हणलो काय कम्प्लीट जाला ऑलरेडी काम काय आनी कितें आसा त्या रस्त्याचेर? ऑलरेडी कम्प्लीट म्हणजे ऑलरेडी वर्क ऑर्डर बी सगळी जालेली आसा फक्त पावसान ते थंय काम चालू करूंक शकना पूण तो जर तूं धरीत न्ही रोड जाल्यार थंय एक्सेस रोड म्हणजे स्मूथ गाडयो चलपाक लागून रोड खूब व्हडलो धरून आसा तो. फक्त ती सायडीन गेली तुमी जर पळयत जाल्यार फुटपाचेर कळटलें आमकां सायडीन गेल्या अशें म्हाका PI आनी ट्रॅफिका कडल्यान हें आयलां सायडीन गेल्या आनी ती रोमल्या म्हणून. सो ना जाल्यार जर ट्रॅव्हल करता जाल्यार थंय सामको व्हडलो रोड आसा आनी थंयच्यान म्हाका हजारांनी गाडयो एवरीडे टेम्पररी बेस कितें माती बिती घालून करू शकता चवथी कडेन म्हणजे आतां अशें जाला पळय हांव हेका म्हणजे खणला ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांकां हांव सांगता की रबल सोलिंग करून जाता इतले बेगीन PWD घालून तितलें हें करा म्हणून फुडें आनी अशें इन्सिडंट जावंक पावना. सरपंचाक कितें सांगता सोदता आतां लोकांनी अशें आरोपूय केला की सरपंच खंय तरी म्हाका फायंड आउट करचें पडटा Yes. तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका आतां कळ्ळा की म्हणजे तो एक पंचायत मेंबर कोण ताका ब्लेम करता आनी सरपंचाक सो सरपंचाक आनी पंचायत मेंबरा कडेन हांव उलयता अशें कितें आसा जाल्यार आमी करून दिवपाक जाय कितें काम आसा असो आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां इंडस्ट्रियल रोड तो असो केन्ना म्हणल्यार सारको कम्प्लीट इंडस्ट्रियल रोड कशें कितें? कितें जाला हेवी ट्रॅफिक थंयच्यान बंद केलेलें हेवी ट्रॅफिक बंद केलेलें फॉर सेम रिजन कितें लोकांक थंय गाडयो चलोवपाक बरें आसपाक जाय आनी हेवी ट्रॅफिक जर जालें आनी अशें जर ट्रक खंयचो जर रोमलो कित्याक इंडस्ट्री इस्टेटीन व्हडले व्हडले ट्रक वतात सो तांकां तो दुसरो रोड आसा तो तांणी घेवपाक हे केला. फक्त फाटल्या दिसांनी कितें जालें आमचे सबस्टेशन जे वयर येतात ते सबस्टेशनाक ट्रान्सफॉर्मर आयिल्ले आनी ते आनी खंयच्यान वचपाक पॉसिबल ना सो हांगच्याच वचचें पडटालें सो तांकां आमी रातचे विथ पुलीस फोर्स आनी लायनमॅन बीन सगळे दिवन रातचे ते ट्रक आमी थंयच्यान वयर व्हेल्ले कित्याक ते बेगींतल्या बेगीन सबस्टेशनूय कंप्लीट जावंक जाय हेका लागून आमी ते रातचे विथ पुलीस प्रोटेक्शन म्हणजे तांकां फाटीं फुडें गाडयो दवरून गाडयो हाडून ते मच्छान सारके ट्रक करून ते सामके ते चड हेवी व्हडले ट्रान्सफॉर्मर. तो रस्तो आतां केन्ना जातलो हो सर? ऑलरेडी पास जालेलो आसा जाला. फ्रॉम IDC टू आमचे सालिगांव बॉर्डर म्हणटा जंक्शनानी तो ऑलरेडी पास जालेले आसा ते आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेका कॉन्स्टंटली इन टच आसा तेका सांगला की बारीक बारीक पॉट होल्स आनी कितें जातात ते म्हणजे तेजे ताबडतोब ताणें म्हणजे एक तरेन तेजो तो हें आसा रोलर करपाचो हें आसा तो ताणें थंयच दवरला कित्याक मदीं आमकां थंय पावसान गरज पडटली म्हणून. फक्त 2-3 दीस पावस सारकोच चड जाला तेकाय ते चान्स पडूंक ना घालपाक. इनफॅक्ट काल सुद्दां हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयला तो रोल करतलो मातसो सुद्दां ताप पडा थोडो सुद्दां तो सोलिंग करतलो आनी रोल करतलो. नमस्कार परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सध्या पावलेलो आसा. आयज आम्ही पावल्या सालिगांव या गावात. सालिगांव त्या जाग्याचेर सध्या हांव उबो आसा तो रस्तो म्हणजे सालिगांव जंक्शन टू कलंगूट जो पेट्रोल पंप आनी जो पुलीस स्टेशन वयता त्या रस्त्याचेर सद्याक आमी हांगसर पावलेले आसा. हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुम्ही पळोवंक शकता एक 35 टनाचो एक शिमिटाचो जो व्हडलो ट्रक जो आसा हो हांगासर रोमलेलो आमकां दिसता येता. हो जो ट्रक व्हडलो 35 टनाचो आसा हो काल राती 2:30 ते 3 सुमारास हांगासर रोमलेलो आसा. आता हांगासर रोमपाचें कारण म्हणजे हांगासर मेन उदकाची जी अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क व त्याच प्रमाणे जे व्हडली पायपलायन जी हांगासरल्यान वयता त्या कारणाक लागून हो रस्तो जो आसा हो फोडलो गेलो. फोडलो उपरांत ऑलमोस्ट ह्या रस्त्याचें काम जे आसा हें कंप्लीट जाल्लें आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग आनी जी पायपलायन आसा ती हांगासर ऑलमोस्ट घातलेली आसा. पूण घातल्या उपरांत जो रस्तो रिस्टोर करूंक जाय आसलो तो रिस्टोर केल्लो ना. ह्या कारणाक लागून लोकांक हेचो भरपूरसो त्रास जाता.
काही दिसा पयलीं म्हणटा फाटल्या दिसांनी आमी पळयला की असोच हांगासर एक व्हडलो ट्रक आसा हो रोमलो गेलो. त्याच्या उपरांत आयज आमी परत एकदा पळयला हांगासर की व्हडलो जो 35 टनाचो जो शिमिटाचो जो ट्रक आसा पळय हो हांगासर काल राती 2:30 ते 3च्या सुमार रोमलो. आता हांगासर रोमपाचें कारण कितें की हांगासर जो रितसर जो रस्तो फोडलो तो हांगासर रिस्टोर करूंक ना. ह्या कारणाक लागून भरपूरसो हांगासर त्रास जाता. आता एक्झॅक्ट कारण कित्या खातीर हो रस्तो जो आसा रिस्टोर करूंक ना, कित्या खातीर लोकांक हांगासर त्रास जो हो भोगचो पडटा. हांगासरले थळावी जी पंचायत आसा सालिगांवची त्याचे सरपंच त्याचे पंच मेंबर करतात तरी की कितें असो प्रश्न हांगासरले काही थळावी लोक म्हणटात. लोकांची हांगासर कंप्लेन आसा की जो सरपंच आसा तो हांगासर कांयच कामां करिना खंय. 3 ते 3.5 आता वर्सां जाल्ली आसा खंय त्याने अजून कसलेंच काम करूंक ना. तो हांगासर फिल्डार सुद्दां येवन केन्ना पळयना अशें हांगासर लोकांच्यो कंप्लेनी येयलेल्यो आसा. तेंच्यांनी आमदाराकूय विचारलें की एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें आसा, कित्या खातीर हो रस्तो रिस्टोर जायना. एक्चुअली टेम्पररी जर बेस तुम्ही पळयत जाल्यार हांगासर एक माती घालून टेम्पररी कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय जेणे करून लोकांक हेचो त्रास जावचो आनी परत परत हांगासर गाडयो ज्यो आसात पळय त्यो रोमच्यो ना. आता हो जो ट्रक हांगासर रोमलो आसा आमी त्या ड्रायव्हरा कडल्यान जाणून घेवया की एक्झॅक्ट तूं हांगासरल्यान खंयसून खंय वयतले, कसो तुजो ट्रक रोमलो हे आमी त्याच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. त्याच प्रमाणे सालिगांव गांवचे काही लोक आसात पळय थळावी हांगासर रेजिडेंट आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया की परत परत ह्या रस्त्याचेर ज्यो गाडयो रोमतात आनी लोकांक हेचो भरपूरसो त्रास जाता त्याच्या कडल्यान जाणून घेवया. आता सध्या घटनास्थळी जर तुमी पळयत जाल्यार रॉबर्ट पुलिसाचो जो स्टाफ आसा हो सध्या हांगासर पावलेलो आसा. आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया की परत परत ज्यो गाडयो हांगासर रोमतात तेचेर एक्झॅक्ट सोल्युशन कितें काडटले. बॅरिकेड्स लायले वयतले कित्याक आमी बॅरिकेड जर पळयत जाल्यार सगळी कडेन जळी मुळी खंय ना खंय आमकां पडलेले दिसण्याक येता. तो वापर अशा गोष्टींचेर कित्या खातीर जायना त्या बॅरिकेड्सांचो हो एक प्रश्न हांगासर व्हडलो निर्माण जाता. रितसर जे बॅरिकेड्स खंय ना खंय जळी मुळी आमकां पडलेल्यो दिसण्याक येता त्यो बॅरिकेड जर रितसर हांगासर घातलेल्यो जाल्यार लोकांक तरी कळटलें की हांगासर कितें तरी डेंजरस आसा की ते रस्त्याच्या फुडें येवंक फावना म्हणून बॅरिकेड्स घातलेले आसा. आता कित्या खातीर बॅरिकेड घातला हे बॅरिकेड घातल्यारूच लोकांक कळटलें. आता जो रस्तो हांगासर सगळो हो स्ट्रेस जो आसा हो हांगासर जो रिस्टोर करूंक ना. सगळी माती जी हांगासर मोव जाल्ली आसा आनी लोकांचे टायर हांगासर रोमतात, गाडयो हांगासर रोमन उरता. त्याच्या बद्दल केन्ना हे रिस्टोर जातले, केन्ना लोकांक सुरीत रस्तो मेळटलो. कित्याक आतां गणेश चतुर्थी लागीं पावल्या आनी गणेश चतुर्थीच्या दिसांनी जायतो लोक जो आसा हो लोकांच्या घरांनी पांय पडपाक वयता, सगळी कडेन देवळांनी वयता आनी इतलो रस्तो बिजी आसता. तो चवथीच्या पयलीं तरी हो रस्तो रिस्टोर जातलो काय कितें हो एक प्रश्न हांगासर निर्माण जाता. पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी लोकलां कडल्यान जाणून घेवया की केन्ना हे रस्त्याचें काम कंप्लीट जातलें, केन्ना हो रस्तो जो आसा हो रिस्टोर जातलो. अशीच अपडेट तुमकां आमी सालिगांव टू कलंगूट रस्त्याचेर ज्यो गाडयो परत परत रोमतात त्याच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत रावा तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, सालिगांवच्यान.